बन गई। हाँ आयतों से मिलाता रहा आयते, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में आया गेला। আশেকরা যখন নিজের কান দ্বারাতে মিলাদ শরীফের ধ্বনির আওয়াজ শুনতে পায়, তাদের হৃদয়টা শীতল হয়ে যায়। মানে যত শুনি ততই ভালো লাগে, শুনতেই মন চায়।